Nous avons l'industrie 4.0 qui est très importante, il faut y aller. Nous avons la formation qui est très importante. Nous avons l'export qui est très important. Donc en fait tous les axes sont très importants. Donc nous, on va s'atteler à essayer de travailler d'arrache-pied pour faire avancer tout ça en même temps. Et les contraintes elles sont là. Ce sont les contraintes que subissent tout le secteur économique, surtout industriel. Bon, les contraintes de la cherté de la matière première, contraintes de la cherté de l'énergie, contraintes de la cherté du transport. Et contraintes surtout du manque de matières premières à l'importation. Donc nous avons des secteurs qui aujourd'hui sont à l'arrêt, ou presque à l'arrêt. Par exemple, pour les galvanisateurs, le zinc, on n'arrive pas à trouver de zinc. Et surtout que les unités transformatrices de zinc utilisent du gaz. Bon, vous savez ce qui se passe en Europe, cette problématique, il y a une baisse de la consommation forcée. Donc, il y a beaucoup de contraintes, mais on va essayer avec notre partenaire, le ministère de l'Industrie, pour essayer de dépasser tout ça. Il y a eu des changements au niveau de notre fédération. Le bureau a changé depuis le 12 janvier. Monsieur le ministre, ça fait pas très longtemps qu'il a pris les commandes du ministère. Beaucoup de contraintes, surtout la pandémie, qui a fait que les choses ne pouvaient pas aller aussi vite. Donc on attend notre tour, mais je pense que ça va être fait incessamment et je voudrais personnellement renouer des relations avec notre ministère telles qu'elles étaient auparavant. D'accord. Une dernière question, si vous permettez. L'export constitue une bonne part dans votre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de la Fédération générale, mais en même temps, vous l'avez signalé tout à l'heure, il y a des entreprises qui font faillite, notamment celles qui avaient comme marché principal l'Afrique. Non, elles n'avaient pas, non, je pense qu'il y a malentendu. Non, elles avaient des marchés en Afrique, mais le marché principal c'était ici. Donc elles avaient des marchés avec de grosses entités importantes dans le pays. Et bon, elles ont, et à l'époque, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est des entreprises qui ont commencé à tousser depuis quelques années déjà. Et bon, il y en a déjà une qui a fermé, c'est Buzekili. Et aujourd'hui, nous avons deux fleurons de l'industrie marocaine qui sont Strock Industrie et de l'Atlevilliers, qui sont en redressement judiciaire. Et on souhaiterait bien que ces entreprises puissent retrouver vie, parce que ce serait vraiment malheureux de perdre des fleurons aussi, qui ont fait autant de réalisations, que ce soit au Maroc ou à l'extérieur. اللقاء اليوم كيجي في اطار الاستماع كما العنوان ديالو لا فيم في الاستماع للاعضاء ديالها. هاد المبادره هذه كتدخل في اطار المقاربه التشاركيه اللي حنا كنهجوها في هذا الموندا ديالنا، باش نكونوا قراب من الاعضاء ديالنا، وباش يكونوا يعني ماشي غير قراب منهم وكنسمعوا لهم، ولكن حتى هما كيدخلوا في الاشتغال معنا، باش نستافدوا من التجارب ديالهم، كنسمعوا لهم، كنشوفوا شنو هي المشاكل، كنطرحوا حلول في اطار تشاركي. بالنسبه يعني برنامج العمل ديالنا كيركز على دي زاكس اللي هما يعني مستقبل الصناعه. كاينه لا ديكاربوناسيون، كاين لاندستري 4.0، كاين التكوين اللي هو يعني نقطه مهمه اللي كتدخل في اطار يعني تثمين وتطوير راس المال اللامادي اللي هو العنصر البشري، مواكبه وتكوين هذه يعني هذه اليد العامله لكي تكون كفءه وتستجيب لسوق الشغل في القطاع ديالنا. كاين هناك يعني لا ديكاربوناسيون اللي ولات شرط يعني عالمي باش ان المقاوله كتكون يعني كتستجب لي نورم المعايير الدوليه. يعني من هذه النقاط هذه اللي غادي نواكبوا فيها المقاولات ديالنا، وبطبيعه الحال كنكونوا حنا يعني تكون تقويه الجسر بين يعني الفيدراليه والاعضاء، باش كنوصلوا الصوت ديالهم، وباش كنقترحوا مقترحات باش كتكون حلول جماعيه للقطاع ككل. بالنسبه يعني الرفع من سقف صادرات هذا القطاع اللي تتبلغ 7 المليار حاليا، شنو هما الاستراتيجيات ديالكم في هذا الافق؟ الاستراتيجيه اولا هي مواكبه المقاوله المغربيه يعني في لا ستركتوراسيون
لكي تستجيب للمعايير الدولية باش يكون بالإمكان ديالها أنها تصدر. من ضمن هذه المعايير تحدثت على التكوين، على يعني أنها يعني في الداخل المقاولة كتكون هناك الرقمنة، كيكون يعني كتنهج واحد الاقتصاد أخضر، يعني تسهيل التمويل، تسهيل الحصول على العقار، يعني نحاولوا باش تكون واحد الحلول اللي هي مهنية، اللي من شأنها أنها تقوي المقاولة المغربية باش يعني الرفع من الصادرات ديال القطاع.